Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Allow me to welcome all of you to my presentation today. And first of all, let me introduce myself. My name is Yuanlin Binaida, and in this occasion, I would like to present about feminist criticism by Mary Wollstonecraft, with title A Vindication of the Rights of Women. There are several points will be elaborated in this presentation. First, abstract, then introduction, the author, the object, and conclusion. Okay, first, abstract. This article was created to educate women about the importance of education and the value of self-esteem for a woman. Therefore, this article reviews and critiques femininity in A Vindication of the Rights of Women by Mary Wollstonecraft. This article methodology employed in feminist criticism and of Mary Wollstonecraft, A Vindication of the Rights of Women involves analyzing the text through a feminist lens and considering the social, political, and cultural context in which it was written. A Vindication of the Rights of Women is the foundational text in feminist criticism, written in 1792. In this work, Wollstonecraft championed gender equality and challenged social and educational system that oppressed women. He emphasized that women were not intellectually inferior to men and called for equal access to education, economic independence, and political rights. Wollstonecraft criticizes the social conditioning that perpetuates gender inequality and advocates for marriage based on mutual respect and friendship. Her work emphasized the importance of women's intellectual and social contribution to society and laid the foundation for future feminist movements. A Vindication of the Rights of Women continues to be influential in the ongoing struggle for gender equality. Jadi artikel ini dibuat untuk mendidik wanita tentang pentingnya pendidikan dan nilai harga diri bagi seorang wanita. Oleh karena itu, artikel ini mengulas dan mengkritik feminitas dalam A Vindication of the Rights of Women, karya Mary Wollstonecraft. Kemudian, artikel ini juga menggunakan metodologi yang digunakan dalam kritik feminis terhadap buku tersebut, karya Mary Wollstonecraft, melibatkan analisis teks melalui lensa feminis dan mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan budaya di mana teks itu ditulis. Buku ini juga adalah teks dasar dalam kritik feminis yang ditulis pada tahun 1792. Dalam karya ini, Wollstonecraft juga memperjuangkan kesetaraan gender dan menentang sistem sosial dan pendidikan yang menindas perempuan. Dia menekankan bahwa perempuan secara intelektual tidak lebih rendah dari laki-laki dan menyerukan akses yang sama ke pendidikan, kemandirian ekonomi, dan hal politik. Wollstonecraft juga mengkritik pengkondisian masyarakat yang melanggengkan ketidaksetaraan gender dan mengadvokasi pernikahan berdasarkan rasa saling menghormati dan persahabatan. Karyanya ini juga menekankan pentingnya kontribusi intelektual dan sosial perempuan kepada masyarakat dan meletakkan dasar bagi gerakan feminis di masa depan. A Vindication of the Rights of Women ini terus berpengaruh dalam perjuangan berkelanjutan untuk kesetaraan gender. Next, introduction.
Mary Wollstonecraft, A Vindication of the Rights of Woman, is a significant feminist work published in 1792. It revolutionized feminist philosophy and activism by addressing women's rights and gender equality. Wollstonecraft argues that social institutions and unequal power structure have oppressed and marginalized women rather than women being inherently inferior. She emphasizes the importance of women's education, advocating for equal opportunities for intellectual and personal development. Wollstonecraft challenged traditional gender roles, advocating for women's agency and independence beyond their roles as wives and mothers. She also calls for a revolution of laws and social systems that perpetuate discrimination and inequality, advocating for women's full citizenship rights, and political participation. A vindication of the rights of women has had a lasting impact, inspiring subsequent feminist movements and continuing to foster discussions on gender equality and women empowerment. Jadi, A Vindication of the Rights of Women ini adalah merupakan karya feminis penting yang diterbitkan pada tahun 1792. Ini merevolusi filosofi dan aktivisme feminis dengan menangani hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. Wollstonecraft juga berpendapat bahwa institusi sosial dan struktur kekuasaan yang tidak setara telah menindas dan meminggirkan perempuan. Bukannya perempuan yang secara inheren inferior. Dia menekankan pentingnya pendidikan wanita, mengadvokasi kesempatan yang sama untuk pengembangan intelektual dan pribadi. Wollstonecraft menantang peran gender tradisional, mengadvokasi hak pilihan dan kemandirian perempuan di luar peran mereka sebagai istri dan ibu. Dia juga menyerukan evaluasi ulang hukum dan sistem sosial yang melanggengkan diskriminasi dan ketidaksetaraan, mengadvokasi hak kewarganegaraan penuh perempuan dan partisipasi politik. A Vindication of the Rights of Women juga memiliki dampak yang bertahan lama, dapat menginspirasi gerakan feminis berikutnya dan terus mendorong diskusi tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Next. The author, Mary Wollstonecraft, was born 27 April 1759 and was a British writer, philosopher, and advocate of women's rights. Until the late 20th century, Wollstonecraft's life, which encompassed several unconventional personal relationships at the time, received more attention than her writing. Now, Wollstonecraft is regarded as one of the founding feminist philosophers, and feminists often cite her life and work as important influence. Mary Wollstonecraft ini lahir pada 27 April 1759 dan ia adalah seorang penulis dari Inggris, filsuf, dan pengajur hak-hak perempuan. Hingga akhir abad ke-20, kehidupan Wollstonecraft ini mencakup beberapa hubungan pribadi dan tidak konvensional pada saat itu, mendapat lebih banyak perhatian daripada tulisannya. Sekarang, Wollstonecraft dianggap sebagai salah satu filsuf feminis dan feminis yang sering menyebutkan kehidupannya dan pekerjaannya sebagai pengaruh yang sangat penting. Next, the object. Feminist critics prize Mary Wollstonecraft a vindication of the rights of women for challenging social norms and limited women's roles and denied them equal opportunities. Wollstonecraft's argument highlight that women are not inherently inferior, but rather oppressed by unequal power structure.
Her emphasis on equal education resonates with modern feminists fighting for educational opportunities. Wollstonecraft challenged to traditional gender roles and advocacy for women autonomy align with contemporary feminist movement. Her demand for women, political participation, and right contribution to ongoing struggle for empowerment. Overall, feminist critics recognize the lasting impact of Wollstonecraft work in feminist philosophy and its relevance to discussion on gender equality and woman empowerment. Jadi kritik feminis ini memuji Vindication of the Rights of Women, karyanya milik Mary Wollstonecraft, karena menantang norma-norma sosial yang membatasi peran perempuan dan menyangka kesempatan yang sama bagi mereka. Argumen Wollstonecraft ini menyoroti bahwa perempuan tidak secara inheren inferior, melainkan tertindas oleh struktur kekuasaan yang tidak setara. Penekanan pada pendidikan yang setara beresonansi dengan feminis modern yang memperjuangkan kesempatan pendidikan. Tantangan Wollstonecraft terhadap peran gender tradisional dan advokasi untuk otonomi perempuan selaras dengan gerakan feminis kontemporer. Tuntutannya akan partisipasi politik dan hak-hak perempuan berkontribusi pada perjuangan berkelanjutan untuk pemberdayaan. Dan secara keseluruhan, kritik feminim ini mengakui dampak abadi dari karya Wollstonecraft ini dalam filosofi feminis dan relevansinya dengan diskusi tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Next, conclusion. Mary Wollstonecraft, A Vindication of the Rights of Women is a seminal work in feminist criticism and one of the earliest texts to advocate for gender equality. Published in 1792, Wollstonecraft argues that women are not intellectually inferior to men, but are rather limited by the oppressive social and educational system of her time. Here is a summary of her case idea. First, equality of reason. Second, social conditioning, and then educational, marriage and family, and last, woman economic independence. Thus, a vindication of the rights of women, Wollstonecraft laid the foundation for feminist thought and paved the way for future generations of feminists. Her work challenged her time's existing power structure, norms, and prejudices, and contribute to the ongoing struggle for gender equality. Jadi, A Vindication of the Rights of Women, kesimpulannya, milik karya Mary Wollstonecraft, yaitu karya penting dalam kritik feminis ini dan salah satu teks paling awal yang mengadvokasi kesetaraan gender. Diterbitkan pada tahun 1792 dan Wollstonecraft ini berpendapat bahwa wanita secara intelektual tidak lebih rendah daripada pria, tetapi agak dibatasi oleh sistem sosial dan pendidikan yang menindas pada masanya. Berikut adalah ringkasan ide kuncinya, yaitu yang pertama kesetaraan, kemudian pengkondisian sosial, ketiga pendidikan, pernikahan dan keluarga, dan terakhir yaitu kemandirian ekonomi perempuan. Melalui A Vindication of the Rights of Women, karya Wollstonecraft ini meletakkan dasar pemikiran feminis dan membuka jalan bagi generasi feminis masa depan. Karyanya ini menantang struktur kekuasaan, norma, dan prasangka yang ada pada masanya dan berkontribusi pada perjuangan berkelanjutan untuk kesetaraan gender. So that's all from me. I hope everything that I share today will be beneficial. Thank you for all of you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.